Semifinals mga kaidol. Second hit, open beginners category. Oh, gurot. Nauna yung wawanir sa mga kaidol. Papa G. On the third. Emboy Aliaman on the fourth. Grabit paso. Alright, ladies and gentlemen, welcome to the Philippines Cabinet Champion 2016. Our junior sponsor for this combination, no other than our very supportive and active mayor, Honorable Alexander Salvador D. Paz. Yung mga kaidol, first hit, Our very wawanir sa organizer. Papa G. Dapat ang yawan, hop. Yan mga kaidol, for the first hit, first laps, open beginners category mga kaidol. Second hit, semifinals. On the second is Papa G. Boss, naparungan ni Papa G. Sayang. Sayang Papa G, naparungan. Alright, one more nurse is having the gap. Second laps mga kaidol, second lap. In the second, Timoy Ruina. Mga kaidol, proceed tayo sa third laps mga kaidol, third laps. Still pa rin, wawanir sa Alikadua mga kaidol. Ikatulo, Alyawan. Alikaupat, Kalima. Oh, paminaw! Agoy! Kaupat. Ay, ikaw nung nakatuwa ka doon. Ano tumba? Amon na last, kapito. Third laps na mga kadol, third laps na. Pusit tayo sa apat na laps na mga kadol. 4 laps na mga kadol, pusit tayo sa 4 laps. Number 18, Huawei. Alright, ticket na si ano, si Wawaners at Mga kadol, wild flag na mga kadol, wild flag. Still pa rin wawanir sa Alikadua. Ikatuloy, Alyawan. Ikaupat. Ikalima. 1 laps remain para final laps mga kaidol. Ikaunom. Ikapito. Ayan.
Ikaduha na Aliawan mga kadol. Katulo na lang na number 3 motor. Prepare in 4 minutes. For the final laps mga kaidol, second hit, open beginners category. First, Wawa Nursa. And the second, Aliawan. And the third, yung mga kaidol, sila po ang pasok para sa final hit or the final countdown. Ayan. Ay! Nag-aabulan taga-patapa na, abong ko pa. Ay mga kadol, tapos na po ang second hit, semifinals, open beginners category. Ayos. Alright.